Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutna. Shalom. Hatani debata jamita di minggutta sadarion. Nagabe jamita natasura di Rut biddu sada mamuka sian ayat pitu rodi ayat 10 pitu. Songonomma didok disi. Jadi ruar manasida sian inganan paisolatanna nasailaon. Rap dohot parumaenna na dua halaki. Asa mardalan sumuang tu tano juda. Dunginin na si Naomi ma tu parumaenna na duai. Lao mahamu mulak. Ganuk tu bagas ni inanabi. Sai marasi ni roha majahoba mamalocot tuhamu. Hobar tu nabi nahemuna tu akka namate dohot tuau. Sai di basa-basa Jahoba matuhamu. Asa jupangan hasonangak kamu. Ganup dijabu ni sinoduk nabe. Dungi di umma manasida. Laos dipangiar beso arana tumatangis. Dunginin nanasida matu si matuanai. Ikon udur hita mulak tu bangsom. Alainin nasi Naomi ma. Mulak mahamu ale akkadaina. Buasa naing mardalak kamu rap dohotau. Sotagamon adong betubu anakku bahen sinoduk muna dohot. Mulak mahamu ale akkadainang ainunga matua au anggotung marsinoduk mangan muse tuk sura pehudok adong dope sihirimo diau jala sabor minod dope au marsinoduk mangan jala tubuan anak au tung tarpai mahamu manasida pai mamagudang tung tarpujung mahamu bahenon nii gabe sudat marsinoduk mangan unang masongoni ale akkadainang ai sumapot dope nahuae siak kamu ai ruar huhut tangan ni Jehovah marbazoiyau. Jadi di pangiar nasida muse suara nabe manggogo tu matangis laos di umma si orpama si matuanai alai marsihoho ma anggorohani si Rut tu nasida. Dunginin nasi Naomi ma idama nunga mulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana. Mulak madohotto mangihutton hahami. Alainin nasirut ma mangalusi. Unang say sosoy yau tumadikoko lau sirang siakko. Ia tusiho lau ikot tusi ihuttonokku. Ia tusiho maringanan ikot tusi yau maringanan. Bangsom nama bangsokku. Debatam nama debatakku. Ia disiho mate, ikut disiau mate. Disido au huhut naeng tartanom. Sai songonima dibahet Jehovah tuau. Jala songoni ditabai tujoluanon. Holak kamateanina matarbahen manirangau siakko. Ido sahatna. Satia mangihutton debata.
tapahami jo satokin ahado satia. Memang hata Batak satia do. Bahasa Indonesia setia. Satia hot somu-bau hadirionna. Tetap teguh, tidak goyah apapun yang terjadi. Hot hadirionna. Satia tu debata namar lapatan mangulu rap dohok debata ditikki susah manang ditikki sonang. Ido na setia. Dang ditikki sonang dipuji debata tikki susah disarita bahkan sahat tuna dileai debata dan na setia tikki susah manak sonang debata hot dipuji disobba. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Alani sori mago kopit 10 sia yakka tikkina salpu jala songonna adong dope di partikkiano. Godang do jolma aguan di lasneroha. Kehilangan kebahagiaan topu sopanagaman. Hidupe rak martau baru tari partu tahun baru dak pula liling ngaborhat ngatos dang liling marsahit agoan di jolma na hinaholonganna tak diduga baik natorasna istri atau suami ia nakonna akka ale-alena topu-topu masa dina hurang lebih 2 tahun. Topu agoan nang diulaon di PHK ay pengurangan ma ay solakku be akka usaha karyawan dikurangi agoan nang di akka usaha isarani hotel hian maju dan adong bepengina di si tupur ido tutup atau karyawannya dikurangi sahat tuna aguan pos niroha dari madabu tupad dilian daktar jalo ibana nama saya gabe mago haporsionna dihamuak kamanginang lau mamukka ngulu nai baru meragam ma akana masa adong doi na apatis toy mak asal mamangan ninna sesong na maderse alai anggo akana porsea dang agoan posniroha jalabarani hehe mamukka ngulu nai baru walaupun dia belum tahu ahado parbuena di Zolo, tapi karena kesetiaannya bersama dengan Tuhan, dia yakin Tuhan akan menyertai keluar dari keterpurukan. Dan lalap mengadungi dia sak niroha. Dao, ada ngadong lapatan ni ima roha ngulu nina porsea. Tori kodoi arsaki. Dungi dipadirgak panailina manaili debata mangalap gugu pos dorohana dipadonganion ni debata. Jadi orang yang percaya berani keluar dari keterpurukan dan saya lalak mengadungi. Si Naomi dohot si Elimelek suamina nalau do nasida sian Efrata Judea hutana asli hatubuanna tutano Moab alamasa halio potir di hutana jena mangalului mangan do lau tu parserahan rap dohot 2 ianak konna namar goar si Malon dohot si Kilion
niripu parhunikan HP pargadongan, diripu parsaulian HP hamagoan, duksaha di Moab dang liling modding suamina si Elimelek, suami ni si Naomi. Kemudian anak nana duai marhasohotan tuburu Moabi, ima si Orpa dohot si Rut. Anak siakangan tu si Orpa, si paidua tu si Rut. Dung 10 tahun modding dua na anak nai somar riddang. Hamatean ni natolu hinaholongan paubahong ngulun si Naomi dohot dua parumaenna si Orpa dohot si Rut. Tinggal tolu ma parupuan nama balu ikom mamuka ngulu na baru di portibi na mangilason. Di dalam dunia nyata. Nata inganion. Itu hal-hal na wajar be. Ikon sarihonot todongulu. Ala disadari si Naomi di jala termasuk si Naomi on naburju don tu parumenna. Jala ala haburjon ni si Naomi oddo ubaina dihaholongi bana. Coba judang burju si matuana tu parumenna. Wado kena nabawa hamu anggu burju do parumen mutu hamu pasti do dihaholongi hamu. Manak hamu parumaen akka parumaen mulu burju do si matuam. Wah, haul-haulom mudoi. Buatom subutom rohana. Asadoho perbagian ani muse diho. Itu dah. Soni do alakon natulun. Tamayak kum madi sadajabu tulu parupuan nama balu. Perbalu na pe songkot-songkot. Adok kiadon ya di Naomi dua anakna. Alai ngahabis be kan? Tangadong be, imana nga matua. Disadari ibana ma di parbaluon nai doho di pakilalaan ni parumain na duwei umarga do ina nama balu di hutana siat di hutani halak. Idorotu ibana. Leado ina nama balu apalagi suadong beni inganan na dang adong beridang na saya tinggal di hutani halak umarga do di hutani iba budang ale-ale ngaitad darohan iba dipikiri si Naomi may ida uben nalau rohana ikamula ma tu Judea. Jala dilehod do kemerdekaan, kebebasan tu parumain na duai mamilit. Dang dipaksahon tu hagyok na. Jala halak kita pe, songoni do tong, songos sinaomiod do, anggo sadong do ridang na dak ipaksa, ngaku tu orhami hodang dinna da. Aholiok kami sinamok mu ikor rohot do tau dang dinna. Disadari do, dang adong mangihot. Jala posodo pe, adong dope akka kemungkinan kebahagiaan muse gaberidang na dipahami disadari si Naomi di ubahin na dipatihi dang dipaksahon ikodohot taide majolo da parjolo si Orpa parumain na burju do si Orpaon dihaholongi do sinodukna dihaholongi si matuana. Alai sebatas ditiki dingulu ni suami doh simatuana do ibana makaholongi. Pamemang aipe ngahebat isa butulna. Ngahebat. Karya ada nakingan duktaca hatur puki ai dianggu do dihaul do simatuana i. Hanya di ujungna
dengan pertimbangan logika, pikiran, hagiot, kebutuhan hidup, hadirion, harga diri, dohot, status sosial, si orpa mabuat haputusan mulak matunatorasna. Dakolani game mulak manang tu debatanahian. Sumobba gana-ganaan. Dang berap dohot si matuana. Ima jatuh si orpa kan. Nuaik tu si Rut. Nama kaholongi suamina si Klion dohot si matuana si Naomi. Rela maninggalhon natorasna di Moab. Rela maninggalhon budaya, adat, hasomalanna di Moab. Tanpa anak, tidak menyurutkan hati kesetiaannya kepada Tuhan. Kasih Rut kepada Tuhan dan mertuanya melampaui kebutuhan dan keinginannya sendiri. Di luar logika dia. Walaupun nang dilehon si matuana kebebasan alai totu dan asal dibuat haputusani. Na dibereng do si matuanai haburzona dan ketekunannya beribadah. Memuji debata. Dia tidak pernah melupakan, tidak lupa berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, nakpe di kisonang ataupun di dalam penderitaan. Dipuji di mana. Jadi, ido nani ida ni sirut, menopang ibana, podo si hutonon. Dohot alani parsitutuonna memuji debata si Naomion menjadi teladan bagi Rut. Itulah mendorong dan menyemangati si Rut berangkat tu Judea. Holong ni si Rut tu debata dang boy sirang binahen yak kasih taonon naduk-duk. Mamilit setia tu debata ima sada pilihan na di bagasan haporseao. Haporseao ni ima pamotoan na totu taringot tu na soni ida. Heber 10 sada ayat sada. Dia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi bersama Tuhan dia yakin cepat atau lambat Tuhan akan merubah orang yang setia kepadanya dari keterpurukan, kepahitan, penderitaan tu las niroha, tu sonang niroha, tu dame. Itu keyakinannya. Si Naomi di ayat 10 tulu di do ibana do upae do na huae siak kamu na duwain na. Memang di goare do si Naomi on gabi si paet duk pajupang ibana duk sahat tu Judea las do rohaniakat do ngam magudang na. Itu dia do eda kawan nasaliling no ngamasihol hiyak kami. Amang uli do huake inna mungkin serong do mandok songoni nak pesa uli be alay mangalih semangat babagak duhubah poso dohoin tapi nga akeriput tapi babakko didah mulut ali-ali ni ba dak say pojok konoton alas roharo pajupang do ali-ali belum batu hoate lam roa bolo dingon bah ay tang pasi tang ali-ali be alay belabagak do inderto semangat do dingot to do hutatok kapiba na. Ay memang mulak si Naomi nang diboto do ngasal kube halio poteri pajupang mado akali-alena alay mana mamaboto hinaduk-duk ni si taunon na dan dia terbuka do tu akadungan na unang begwari si Naomi si paet main na ay hutaod do na paet jala hubilala hirana di hum debatado au di si debana datto
Alai nak pesongoni tong dohu puji, tong dohu taut-tauton. Ai dumengganat do sakap ni debata sian sakap pu. Lawau tu muap pasisihok kalio potir hape masa akasi taunon. Mulak tu Judea dung salpu halio potir alai nunga duk besi taunon di porsuk ibana. Alani dak si Naomi biau bukan yang dulu lagi alai si paek mak jo hamu awinna pabuahon mangebasson holso dohot hahatsiton na doi di Papuas gatiniadung doi jadi mulu ngapuas serroha dia dukon di suarahon itu plong do lempang pakilan jadi hamu pihak kamanginang mularong na pojok di rohamu unang say tahan ala itu nasipata do salah hita di kantor do pojok di rohana tu inata di zeru di hahonaan na kan itu dang boy muruk di kantor gabi nata may lagay zeru ala ipe dak pala buhay asal na unang lalu tangan asa sehat di mana ay mulai say tiup-tiup di orom boy di pultak gabi stroke satu nga mati mak satu nga mangulu kan itu. Jadi hirasongoni do gobaran di si Naomi dia bacon tuak kadungan ne dihilalai ibana do memang upae do ibana sian parumen na duwe cala di dokor itu parumen na dah ay molo di ihutok kamu piao molo marsinoduk manang na marhamuliat piao sebetulnya au nga matua. Tang adong be kemungkinan dak siap betu pikiran. Tang be manubuhon alai ipe. Molo dipaluas debata manubuhon au. Ai tarpai mahamu doi sahappe marumu 10 tahun maksud tado. Baru mangulim se tu nasida tuna duai. Tarpai mahamu be banga matua be hamu. Mungkin dang adong benon keturunanmu karena faktor usia sesuai dengan medis. Kadang adong be mulak mahamu itu benanin na asirohanat tong mamerek parumen na duwe sa uli hanakon posodo pe balas menjanda motor sinarohana dileon kebebasan dihamu kamanginang hitana pungudison ubay di doksi Naomi songoni tuaka paruman nai sabutulna ima hataridaan ni bahwa Naomi dan karas manang dilihod do kebebasan memilih tuaka paruman nai dang dipaksahot tu hagiuk na ima hataridaan ni si Naomi bahwa Naomi ini adalah mertua yang baik maradupon akka parumen na mudah-mudahan masongoni nang hita dah tumubiak kay nata tu akka parumen na saya rong duhu bege julukan saya salah may nga muli anak manguli anak na ro parumen na nga tabalo mate hinna ito dido alo ni si matuan aburu parumen na daw anggak kana porsea molo tabba parumaen ro parumaen berarti tabba dongan tabba mangurupi iba tabba dongan mertukar pikiran aido si halat sonot tadbe ganuk na porsea ikot tuk do parumain do hot simatuana anggo simatuana dori hira sepularong do konflik tu parumain na tu simatuana buru date na wasa alai do dongan natong anggo bolo say dongan namak katay anggo sa simatuana dori dongan namak katay nga salah ite kalido salah simatuana buru bakko na do dongan makkatay olo marsal puak kata gabi tu roha. Jadi ikut disadari kita memang terbatas. Nak pesalpu sipata pambahena pakatayon daksir rohanai. Alai pataridahon keterbatasan na doi. Namangihut akka manginang. Taida majolo upani nasatia tu debatan. Jadi dison adong do manang matiga parbue
upani na setia tu debata. Na parjolo orang percaya yang setia kepada Tuhan tidak pernah mendapat malu dan tidak akan dipermalukan Tuhan. Ima kana setia. Na mangihut dipakai debatado si Rut halak Moab. Gabe hasahatan habaoran ni pasu-pasu ni debata. Ay gabe sianod dong gabe garis keturunan sahat tu Yesus. Ido ujungna. Nanang do honokku boru manang suku Moab tongdo dipakai debata gabe dalan ni pasu-pasu. Dalan ni las ni roha. Namar lapatad doyak kamanginang molo dipakai di bata halak Moab, halak Batak pe dipakai di bata do gabe dalan di pasu-pasuna. Halak Jawa, halak Sunda, Betawi, manang huriatta HKBP menjadi berkat kepada dunia. Jadi dak honan halak Moab dan honan halak Yahudi. Ise na setia tu de bata gabe dalan ni pasu-pasu mai di ibana, di keluarga, di nahumaliang, di bangsona. Molo dipakai di bata ngulutta gabe dalan ni pasu-pasu tentu si halat sonot tadwe. Itu menjadi kebanggaan. Alania kamang inang olo mahita gabe habaoran ni pasu-pasu ni debata. Si peopotas sian terpukon akamang inang haulion ni parsaoran ni namar si matua namalo manogunogu parumainna baik helana gabe tiruan ibana di tonga-tonga ni keluarga songon si Naomi nunga ulakon ni naking maddo namangihut hasatiaon doho panguloyon tu debata naksipata di pabedda dang instan alai pasti do marparbuehon las niroha ima molo harap na setia memang dakkea debata manotuhon partikian debata mangurupi hita tiki masa tu hita hapor suhon nga pos maruham marsugut hole ape tu holas niroha dakkea debata madok songoni manotuhon partikian tapi yakinlah bagi orang yang setia kepada Tuhan pasti urupan ni debatang nguluna soal hatop manang lebat disitulah diuji kesetiaan kita. Alena pasti akan aporsea na setia tibana urupan na doi. Buktina Sirut dan Naomi. Pasu-pasu nabuni berkat yang tersembunyi di balik penderitaan, kesusahan, kepedihan hidup, Tuhan punya rencana indah. Ada berkat yang disediakan Tuhan di balik penderitaan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah dengan penderitaanmu, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Amin.